अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हफ्ते को कराची में दहशत गर्दी का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। दहशत गर्दों ने रेंजर्स के कैंप को निशाना बनाया और फिर कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार होने वाले दहशत गर्द का वीडियो बयान सामने आया कि दहशत गर्दों ने अफगानिस्तान में तरबियत हासिल की थी। इसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई की और पाकिस्तान ने अफगान नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके सख्त एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया और डिमाश भी किया। हफ्ते की रात को दहशत गर्दों ने कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में रेंजर्स के कैंप को निशाना बनाया था। पहले कैंप के मरकजी दरवाजे पर धमाका किया, फिर कैंप में घुसने की कोशिश की। फायरिंग का तबादला भी हुआ। ISPR के मुताबिक कराची में रेंजर्स के कैंप पर भारत की हिमायत याफ्ता प्रॉक्सी जमातुल अहरार के ख्वारिज ने दहशत गर्द हमला किया। हमलावरों ने पहले कैंप के मरकजी दरवाजे पर धमाका किया, जिसके बाद उन्होंने कैंप की हुदूद में दाखिल होने की कोशिश की, मगर रेंजर्स एहलकारों ने कार्रवाई करते हुए दहशत गर्दों के अज़ाइम नाकाम बना दिए। जबकि जवाबी कार्रवाई में 3 ख्वारिज मारे गए और एक खारजी को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी शनाख्त अफगान शहरी के तौर पर हुई है। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 रेंजर्स एहलकार शहीद हुए, 4 जख्मी हुए। इसके बाद जख्मी दहशत गर्द उस्मान अली का वीडियो बयान सामने आया, जिसमें उसने बताया कि उसने अफगानिस्तान से तरबियत हासिल की है और उसका ताल्लुक़ जमातुल अहरार से है। जलालाबाद में उस्मान अली जमातुल अहरार सर आगे अहरार मौली से उम्मीदों रहने में उस्ताद ये उमर कर से उम्मीदों सलोर का सर आगे वहाँ सर जमान अलावा द्रेनोर कसानो यो अब्दुल हादी यो चदे अगर जानान उम्मीदों यो चदे उमर फारूक उम्मीदों अफगानिस्तान के जो टूल अगर आपका तरबियत रहा टूल लकान बदे पोयदल बस मंगते खाली जैकेट रावड़ो मुझे की सिर्फ नूर बे मंगदल ता बराबर को जोड़म बारूद पकियो हाँ मंगते अलता तरबियत राकड़ा सोच दिल तराजी की दाटूलर से तखयल दिल तचदे मंगते अफगानिस्तान नार से किलो अब्दुल हादी दिल तो बलद महकम रागल यौज़ मसद। कराची में दहशतगर्दी के वाक़े के बाद पाकिस्तान ने 28 जून को अफगानिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कराची में रेंजर्स के कैंप पर होने वाले दहशतगर्द हमलों और बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाए जाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान सरहद के करीब खुफिया मालूमात की बुनियाद पर एक मुनज़्ज़म ज़मीनी ऑपरेशन किया। साथ ही सरहदी इलाकों में जमातुल अहरार और फितनतुल ख्वारिज के दहशतगर्दों के ठिकानों और महफूज पनागाहों पर हमले किए गए, जिसमें मजमूई तौर पर 29 ख्वारिज मारे गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक 28 जून 2026 को सिक्योरिटी फोर्सेज ने ज़िला बाजोड़ खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान सरहद के करीब दहशतगर्दों के एक ग्रुप के खिलाफ खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान अहम ख्वारिजी कमांडर खान फरोश उर्फ जबल अपने 3 साथी दहशतगर्दों समेत मारा गया, जिनका ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी जमात से था, जबकि कई दीगर दहशतगर्द जख्मी हुए। वज़ीर इत्तलात की पोस्ट के मुताबिक ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के तसलसल में काबिल एतमाद खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर 28 और 29 जून की दरमियानी रात पाक अफगान सरहदी इलाके में जमातुल अहरार और फितनतुल ख्वारिज के दहशतगर्द कैंप्स और ठिकानों को निशाना बनाया गया। पक्तिया, पक्तिका और कुनड़ में मौजूद 3 अहदाफ पर इंतहाई दुरुस्त हमले किए गए, जिनमें 25 दहशतगर्द मारे गए। इन मराकिज़ और ठिकानों में मौजूद असलहा और गोला बारूद तबाह कर दिया गया। अता तारड़ के मुताबिक पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें की हैं, लेकिन अपने शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। मुल्क के अवाम की सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। वफाकी एपेक्स कमेटी के मंजूर करदा नेशनल एक्शन प्लान के तहत अज़्म इस्तेहकाम मुहिम के विजन के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे गैर मुल्की सरपरस्ती और हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए अपनी दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम पूरी क़ुव्वत के साथ जारी रखेंगे। मगर अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने इतवार और पीर की दरमियानी रात पक्तिया और कुनड़ में फ़िज़ाई हमले किए, जिनमें शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। कराची में दहशतगर्दी के वाक़े पर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने अफगान नाज़िमुल उमूर को भी तलब एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए डिमाश किया। दफ्तर खारजा के बयान के मुताबिक गुज़िश्ता रात अफगानिस्तान के नाज़िमुल उमूर को वज़ारत खारजा तलब किया गया और कराची में दहशतगर्द हमले पर डिमाश किया गया। और इसी नौइयत का डिमाश पाकिस्तान के अफगानिस्तान में सफ़ीर उबैदुर रहमान निज़ामानी ने भी अफगान वज़ारत खारजा के हुक्काम के हवाले किया। दफ्तर खारजा के बयान के मुताबिक ये डिमाश इस हकीकत के पेश नज़र जारी किए गए कि कराची हमले में अफगान शहरी मुलविस थे, जिनमें एक हमला आवर को जिंदा गिरफ्तार भी किया गया। ये वाक़या एक बार फिर साबित करता है कि अफगान सरजमीन और अफगान शहरियों को पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी और उन्हें अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही वफाकी हुकूमत ने गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया है।
वफाकी वजारत दाखिला ने चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को ख़त लिखा है। ख़त के मुताबिक 1 जून 2026 को होने वाले एक आला सतही इजलास में फैसला किया गया था कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मौजूद गैर मुल्कियों, ख़ास तौर पर अफगान शहरियों की वापसी और मुल्क बदरी के अमल को तेज़ किया जाए। इस फैसले के मुताबिक तमाम सूबाई हुकूमतों, खुसूसी इलाकों की इंतज़ामिया और इस्लामाबाद इंतज़ामिया को हिदायत दी गई है कि वो अफगान शहरियों समेत तमाम ऐसे गैर मुल्कियों को जिनके वीज़े ख़त्म हो चुके हैं या जो गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, डिपोर्ट करने के अमल को जल्द मुकम्मल करें और इलीगल फॉरेनर्स रिपैट्रिएशन प्लान पर सख्ती से अमल करें। वज़ारत दाखिला के मुताबिक 10 जुलाई 2026 से अगर कोई अफगान शहरी पाकिस्तान में बगैर दुरुस्त और कानूनी वीज़ा के रहता हुआ पाया गया तो उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाए। इस मकसद के लिए तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को वाज़ेह हिदायत जारी की जाएँ ताकि इस फैसले पर मुकम्मल और यकसां तौर पर अमल दरामद किया जा सके। वज़ारत दाखिला ने दरख्वास्त भी की है कि 11 जुलाई 2026 से रोज़ाना की बुनियाद पर एक रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को भेजी जाए जिसमें तफसील शामिल हो कि कितने अफगान शहरी बग़ैर वीज़ा के पाए गए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई और इस वक्त कहाँ और किस हालत में हैं। इस मामले को इंतहाई अहम समझा जाए और इस पर मुकम्मल और फौरी तौर पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात कशीदा हैं। इस दौरान सालिसी की कोशिशें भी कामयाब नहीं हो सकी। कतर, तुर्की, सऊदी अरब और चीन ने दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी ख़त्म कराने की कोशिशें की, मगर अब तक ये तमाम सिफारती कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी हैं। कशीदगी बढ़ती जा रही है। तमाम मामला पर बात करेंगे पाक अफगान उमूर के माहिर, सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार इफ्तिखार फिरदौस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार फिरदौस साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। साहब, ज़ाहिर कार्रवाइयाँ हुई रही थी, पाकिस्तान दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठा रहा था, कह भी रहा था इस मसले को हल किया जाए, कार्रवाइयाँ भी की गई, मगर मामला कराची तक पहुँच जाना, गुलिस्तान जौहर में रेंजर्स के कैंप को निशाना बनाया जाना, ये आगे बढ़ गई है बात बहुत ज़्यादा, और क्या नज़र आता है आगे? शाहजेद साहब, कुछ इंडिकेशंस थी कि जो पाकिस्तान का अर्बन स्फीयर है उसको टारगेट किया जाएगा, और जिस तरह जो नॉन स्टेट एक्टर्स की मूवमेंट नजर आ रही है पिछले तकरीबन 3 माह के अंदर, तो कराची एक टारगेट जो है वो एटलीस्ट जब हम पैटर्न देखते हैं उसमें तो नजर आता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस ग्रुप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है, जमात उल अहरार, एक तो वो फ्लूइड है उनकी आइडेंटिटीज, तो उनके जो बलोच फैक्शंस हैं उनके साथ भी रवाबित हैं, और दूसरी तरफ उनके दाइश जैसी तंजीमों के साथ भी एक आइडियोलॉजिकल कनेक्शन है। लेकिन हम जो जियोग्राफिकल स्प्लिट इन ग्रुप्स के दरमियान में देखते हैं उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो पाकिस्तान का एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अभी वो देख रहे हैं कि ब्लूम होने वाला है, उसमें जो है काफी जो है वो ऐसी मूवमेंट्स नजर आती हैं नॉन स्टेट एक्टर्स की कि वो चाहते हैं कि ये रोका जाए। तो इसलिए ये तसव्वुर किया जा रहा था और ये फेयर किया जा रहा था कि कराची या कोई और अर्बन हब जिसमें कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी अब जागेगी, उसको जो है ऐसा परसेप्शन जो है इसके लिए क्रिएट किया जाएगा कि वहां पर ये काम जो है वो ना हो, और हेंस कराची को जो है वो टारगेट किया गया। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी थी कि मुहर्रम के अंदर शायद कोई ऐसी सिचुएशन जो है वो बने, लेकिन उसमें तो खैर खैरियत रही। रेंजर्स को टारगेट करना और फिर कराची के अंदर टारगेट करना, क्योंकि उसमें इस तरह की कैजुअलिटीज नहीं हुई जिस तरह यूजली इस किस्म के बड़े अटैक्स में हुई। अगर 4 सुसाइड बॉम्बर्स जो है वो आते हैं, उसमें तो एक जो जिंदा पकड़ा गया और आपने उसकी स्टेटमेंट भी जो है वो देखी होगी। लेकिन एक सिंबॉलिक मेजर जो है वो जरूर है जिसमें ये बताया जा रहा है कि पेरिफेरी से लेकर अब शहरों के दरमियान में भी जो है वो एबिलिटी रखते हैं टारगेट करने की। और इसमें अब ज़ाहिर पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद हमें ख़राब भी होते नज़र आ रहे हैं, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पर हो या फिर स्ट्राइक्स की सूरत में हो। इस किस्म के हमले जब अर्बन सेंटर्स को टारगेट किया जा रहा हो, यानी कि अब से पहले जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक्स की गई उसके जवाब में कुछ इम्प्रूव नहीं हो रहा है। एक दरमियान का पीरियड ज़रूर आया था मगर अर्बन सेंटर तक बात पहुँच गई। देखें, जहां तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुक की बात है, कुछ बैकग्राउंड और ट्रैक थ्रू जो है वो बातचीत हुई है और ये तसव्वुर किया जा रहा था कि शायद वो प्रोसेस जो है वो आगे बढ़े, लेकिन वो डिप्लोमेटिक इम्पस की जो है 2 रीजंस हैं कि बात आगे जो है वो नहीं बढ़ी। एक तो जो आलमी सिनारियो के अंदर जो है वो ईरान टॉप इशू है, और जो ममालिक उसमें सालिसी का किरदार जो है वो अदा कर रहे थे उनके लिए इस टाइम जो है वो ईरान एक टॉप एजेंडा है कि उसको रिजॉल्व करना और आगे बढ़ाना जो है वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा
जो अफगानिस्तान के पेरिनियल इश्यूज हैं उसमें कोई बात आगे इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि जो तालिबान का मौक़िफ़ है उसके अंदर कोई लचक का मुजाहरा जो है वो नहीं है। और हमने देखा कि स्ट्राइक्स पहले भी हुई और अब भी हुई, और ऐसा लग रहा है कि ये जो डिप्लोमेटिक एक पोर डाउन है उसकी वजह से जो है ये रिलेशनशिप के अंदर एक लिमिटेड जो है सॉर्ट ऑफ एक एक्सेप्टेबिलिटी बन गई है कि जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होगा तो क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक होंगे। ऑफिशियल जराए से जितनी सी भी बात हुई इन द लास्ट 3-4 मंथ्स, उन्होंने कभी भी इस बात को डिनाई नहीं किया कि जो ऑपरेशन जो गजब लिल हक है वो कभी खत्म हुआ है, बल्कि ये पाकिस्तान ने अब अपना एक परमानेंट मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार कर लिया है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी होगी जिसके ताने बाने जो है वो अफगानिस्तान से जुड़ेंगे तो रिएक्शन इसी तरह से नजर आएगा। और पहले हमने देखा कि कोई कॉन्डेमनेशंस वैसे भी नहीं आई, लेकिन कुछ ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन से उनकी तरफ से जो है कोई कंसर्न्स दिखाए गए, क्योंकि अफगानिस्तान ऑब्वियसली जो तालिबान की हुकूमत है वो इन सारे कैजुअलिटी फिगर्स को जो है वो मानती भी नहीं है, और दूसरी तरफ जो उनका मौक़िफ़ है कि इसके अंदर जो है हमारे पास कोई टीटीपी नाम की तंजीम भी नहीं है, जो ऑब्वियसली इट डजंट मेक सेंस। हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि जो ईयू के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे अफगानिस्तान के लिए, उन्होंने भी ऐसी स्टेटमेंट दी, और जो ग्लोबल सिनारियो के अंदर यूएनएससी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंसिस्टेंटली ये बात कर रहा है कि अफगानिस्तान एक हब बनता हुआ जा रहा है। बल्कि मोर इम्पोर्टेंटली जिस मुल्क ने अफगानिस्तान को जो है वो उसके साथ मिलिट्री एग्रीमेंट साइन किया, जो रशिया है, उसने भी उसी के बाद इमीडिएटली ये कहा कि अफगानिस्तान के अंदर कोई ऐसी चीज बन रही है जो खित्ते को जो है वो गैर मुतवाज़िन कर सकती है। तो ये सारी बातें जब हम समेट लेते हैं तो इसका हल तो से हम सब समझते हैं कि निकलना चाहिए, लेकिन ऑल्टरनेट्स की तलाश जो है वो अभी तक कोई कामयाबी साबित नहीं कर सकी, और ना अफगानिस्तान के अंदर कोई ऐसा दूसरा ग्रुप है या उसकी कोई पॉलिटिकल लीडरशिप थी जो पहले अमेरिकन प्रेजेंस के दरमियान में थी कि वो आकर उसका कंट्रोल या संभाल ले। और ऐसा लगता है कि दुनिया ने अफगानिस्तान को जो है वो बैक बर्नर पर रखा है और पाकिस्तान विल हैव टू सफर द ब्रंट ऑफ इट फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। व्हाटएवर एज ऑफ नाउ, इस वक्त क्या कोई बायलैटरल इंगेजमेंट या किसी सालिस के थ्रू कोई भी इंगेजमेंट है, या सालिस भी पीछे हट गए हैं और कोई बायलैटरल इंगेजमेंट भी नहीं है? यही हो रहा है कि पाकिस्तान में अगर कोई मिलिटेंसी होगी तो पाकिस्तान मिलिटरीली उसका जवाब देगा, और वैसे बातचीत नहीं हो पा रही। देखिए, जहां तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान का डिप्लोमेटिक चैनल है वो तो मुकम्मल तौर पर ब्रेक डाउन जो है वो हो चुका है, और जो पाकिस्तान का एक लेंस था अफगानिस्तान के साथ एक रब्त रखने का, वो दो चीज़ों पर शाहज़ेब साहब जो है मुनहसर था। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी वो अफगान मुहाजिरीन थी। ऑब्वियसली दैट इज नो लॉन्गर वन ऑफ दोस स्टेक्स। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था कि जो हार्ट ऑफ एशिया जैसे कॉन्फ्रेंसेस होते थे या कासा 1000 जैसे, उसके अंदर अफगानिस्तान को एक कनेक्टिविटी हब के तौर पे देखा जाता था। अब ईरान एक ऐसा वाइल्ड कार्ड निकल के आया है जो किसी के तसव्वुर में नहीं था पिछले 6 महीने भी, क्योंकि अगर आप रूट्स जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया या यूरोपियन ममालिक जाने के लिए आपको 5 ममालिक से गुजरना होगा। ईरान जो है वो आपको 2 ममालिक का जो है वो फासला डिस्टेंस देता है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि जो स्टेट की का एक नैरेटिव है पाकिस्तान स्टेट का, उसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि नए रूट्स खुल के आ रहे हैं जिसमें अफगानिस्तान को मुकम्मल तौर पर जो है वो बाईपास किया जा रहा है। गोया ऐसा लग रहा है कि डिप्लोमेटिक चैनल्स के यानी ब्रेकडाउन के बाद भी कोई ऐसा आंसर नहीं है जिसके अंदर कोई इंटरेस्टेड हो कि अफगानिस्तान को कनेक्टिविटी के तौर पर या ट्रेड के हब पर जो है वो देखा जाए। उसका ओनर जो है वो दूसरी तरफ जो है वो शिफ्ट हो गया है। तो मुझे तो अब वो प्योरली जो है वो काउंटर टेररिज्म के डोमेन से जो है अफगानिस्तान को जो है देखा जा रहा है। और जहां तक मुझे लगता है अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है अभी तो पाकिस्तान के लिए कंसर्निंग है, लेकिन जो अगला साल आ रहा है जो वहां पर ग्रुप्स जो है मुसल्लह जदोजहद के लिए जो है ग्लोबल एजेंडा के तहत तैयार हो रहे हैं, आई थिंक इट विल बी अ बिग कंसर्न बाकी दुनिया के लिए भी। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार फिरदौस साहब, तफसीलात बता रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुस्तकिल मुआहदे के लिए जारी मुज़ाकरात हफ्ते के आखिर में होने वाली झड़पों के बाद एक बार फिर गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हो गए थे। जुम्मे और हफ्ते को अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे के अहदाफ पर हमले किए। जहां अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ पर ईरानी हमले के जवाब में सिरिक और कशम जजीरे में ईरानी तनसीबात पर हमलों का दावा किया, तो वहीं ईरान ने भी इन हमलों के जवाब में बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों पर रॉकेट्स और ड्रोन्स दागने का ऐलान कर दिया। इस दौरान अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह करने की धमकियां भी दी, जिससे जंग दोबारा शुरू होने के खदशात भी बढ़ गए। तमाम अब एक बार फिर मुज़ाकरात की बहाली के दावे सामने आ रहे हैं। खुद सदर ट्रंप का कहना है
کہ ایران کی درخواست پر کل دوحہ میں دونوں ممالک کے درمیان ایک میٹنگ ہوگی، لیکن ایران نے اب تک ایسی کسی ملاقات کی تصدیق نہیں کی ہے۔ ساتھ ہی امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ حالیہ کشیدگی کے بعد ایران اور امریکہ نے ایک دوسرے پر حملے روکنے پر اتفاق کر لیا ہے اور مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی کوششیں بھی کی ہیں۔ ایسے میں صدر ٹرمپ نے آج سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایران نے میٹنگ کی درخواست کی ہے اور یہ میٹنگ کل دوحہ میں ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد فاکس نیوز سے بات کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ کے خصوصی نمائندے سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر اس ہفتے اعلیٰ سطح کی میٹنگز کے لیے دوحہ جائیں گے، جہاں وہ ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر بات چیت جاری رکھیں گے۔ کیرولائن لیوٹ کا مزید کہنا تھا کہ ان اعلیٰ سطح کی میٹنگز کے ساتھ ساتھ تکنیکی مذاکرات بھی ہوں گے۔ اس سے پہلے بین الاقوامی خبر ایجنسی رائٹرز نے رپورٹ کیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان عبوری امن معاہدے پر عمل درآمد کے لیے آئندہ چند دنوں میں دوحہ میں تکنیکی ٹیموں کی سطح پر ملاقات متوقع ہے۔ ایک سورس کے مطابق ہفتے کے آخر میں دونوں جانب سے کیے گئے حملوں نے اس نازک معاہدے کو خطرے میں ڈال دیا تھا، لیکن اب ثالثوں نے کسی بھی واقعے کو بڑھنے سے روکنے کے لیے کمیونیکیشن چینلز قائم کر لیے ہیں اور تکنیکی مذاکرات جاری رہیں گے۔ تاہم یہ رپورٹ سامنے آنے کے بعد امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں ایران کی تکنیکی ٹیم کے سربراہ اور نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے انہیں مسترد کر دیا تھا۔ اور ایرانی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کاظم غریب آبادی نے کہا تھا کہ اس ہفتے ایسی کوئی ملاقات طے نہیں ہے اور کسی تکنیکی اجلاس کا کوئی منصوبہ ہی نہیں بنایا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قطر کے ساتھ مشاورت معمول کے مطابق جاری ہے، تاہم بعض میڈیا اداروں کی یہ رپورٹس کے دوحہ میں ٹیکنیکل ورکنگ گروپس کے مذاکرات ہوں گے، ان کی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ کاظم غریب آبادی کے مطابق ٹیکنیکل ورکنگ گروپس کے پہلے دور کے مذاکرات اس وقت ہوں گے کہ جب ضروری حالات مکمل ہو جائیں گے اور دونوں فریق تاریخ اور مقام پر متفق ہو جائیں گے، اور ان انتظامات پر ثالث ممالک کے ذریعے مشاورت جاری ہے۔ واضح رہے کہ اس ہفتے کو امریکہ اور ایران کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات کا ایک اور دور طے تھا اور ممکنہ طور پر منگل کو مذاکرات کے اس دور کا آغاز ہونا تھا، مگر پھر ہفتے کے آخر میں اسٹریٹ آف ہرمز میں کشیدگی کے بعد یہ خبر سامنے آئی کہ فی الحال مذاکرات کا نیا دور معطل کر دیا گیا اور اس دوران امریکہ اور ایران کی جانب سے ایک دوسرے کے ٹارگٹس پر حملے ہوئے اور یہ خدشات بڑھ گئے کہ یہ حملے مزید بڑھ سکتے ہیں، جن کی وجہ سے مذاکرات اور مستقل معاہدے پر بھی نئے سوالات اٹھ گئے۔ مگر پھر کل رات کو امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوز نے یہ رپورٹ کر دیا کہ امریکہ اور ایران اسٹریٹ آف ہرمز میں حملے روکنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ ایکزیوز کی اس رپورٹ کے مطابق ایک سینئر امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران نے ایک دوسرے پر حملے روکنے پر اتفاق کر لیا ہے، جبکہ دونوں ممالک کے نمائندوں کی منگل کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اسٹریٹ آف ہرمز سے متعلق اختلافات پر بات چیت کے لیے ملاقات بھی متوقع ہے۔ سینئر امریکی عہدیدار کے مطابق تازہ پیش رفت یہ ہے کہ ہم نے تمام فوجی کارروائیاں روکنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ ایک دوسرے امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ فی الحال دونوں فریق کشیدگی کم کریں گے اور جہاز آزادانہ طور پر آمد و رفت کر سکیں گے، جبکہ تکنیکی مذاکرات جاری رہیں گے۔ دونوں امریکی عہدیداروں اور معاملے سے باخبر ایک تیسرے سورس نے بھی منگل کو ہونے والی مجوزہ ملاقات کی تصدیق کی۔ اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے سوئٹزرلینڈ میں پاکستان اور قطر کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کے پہلے دور میں اچھی پیش رفت کے بعد اسٹریٹ آف ہرمز کھول دی گئی تھی، اور اسی وجہ سے اقوام متحدہ کے میری ٹائم ادارے انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن نے اسٹریٹ آف ہرمز میں پھنسے تقریباً 11,000 بحری کارکنوں کو ریسکیو کرنے کا آپریشن شروع کرنے کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ مگر پھر 25 جون یعنی جمعرات کو یہ خبر سامنے آ گئی کہ ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز میں ایک کمرشل بحری جہاز پر پروجیکٹائل سے حملہ کر دیا ہے، جس کے بعد کشیدگی بڑھ گئی اور پھر جمعے کو امریکہ نے اعلان کر دیا کہ انہوں نے ایران کے مختلف مقامات پر حملے کیے ہیں، جس کے جواب میں ایران نے بھی بحرین میں امریکی اڈوں پر میزائلز اور ڈرون سے حملہ کر دیا ہے۔ اس دوران ٹرمپ کی بھی دھمکی آمیز پوسٹ سامنے آئیں اور پھر ہفتے کو بھی دونوں طرف سے ایک دوسرے کے اہداف پر حملے رپورٹ ہوئے۔ ہفتے کی شام امریکی فوج نے ایران میں اہداف پر حملے کیے۔ امریکہ کے مطابق یہ کارروائی ہفتے کی صبح ایک تجارتی آئل ٹینکر پر ہونے والے ایرانی حملے کے جواب میں کی گئی، اور پھر ایران کی پاسداران انقلاب نے کہا کہ ایران نے بھی جواباً کویت اور بحرین میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر ڈرون اور میزائل حملے کیے ہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب نے اسٹریٹ آف ہرمز میں جہازوں کے خلاف مزید سخت کارروائیوں کی دھمکی بھی دی ہے، جبکہ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے سپریم اللہ مجتبیٰ خامنائی کے مشیر علی اکبر ولایتی نے بحرین کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ بحرین اپنی حد میں رہے، اپنے مستقبل کے ساتھ ایسے کھیل نہ کھیلے اور ایران کو سخت فیصلے کرنے پر مجبور نہ کرے۔ ایسے میں اسٹریٹ آف ہرمز میں حالیہ کشیدگی کے حوالے سے امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوز نے لکھا ہے
کہ تازہ جھڑپوں کی ایک بڑی وجہ جنگ ختم کرنے کے لیے 10 دن پہلے ہونے والی مفاہمتی یادداشت کی مختلف انٹرپریٹیشنز معلوم ہوتی ہیں، خاص طور پر اسٹریٹ آف ہرمز کے معاملے پر، اور صورتحال ہر روز مزید کشیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے یہ واضح نہیں ہے کہ منگل کو امریکہ اور ایران کی تکنیکی ٹیموں کے درمیان طے شدہ اگلا مذاکراتی دور واقعی ہو بھی پائے گا یا نہیں ہو پائے گا۔ مفاہمتی یادداشت کے تحت ایران نے اس بات کی بھرپور کوشش کرنے کا وعدہ کیا تھا کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے تجارتی جہاز محفوظ طریقے سے گزر سکیں گے۔ اس کے بدلے میں امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں پر اپنی ناکہ بندی ختم کر دی تھی، جبکہ گزشتہ ہفتے سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں امریکی وفد نے ایران کے ساتھ اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اسٹریٹ آف ہرمز میں کمرشل جہازوں کی آمد و رفت کو مربوط رکھنے کے لیے امریکی فوج اور ایران کی پاسداران انقلاب کے درمیان ایک ہاٹ لائن قائم کی جائے گی، تاہم ہفتے تک یہ ہاٹ لائن فعال نہیں ہو سکی تھی۔ اسی دوران ایران نے ایک بار پھر کہنا شروع کر دیا کہ بحری جہازوں کو اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے کے لیے پہلے رابطہ اور ہم آہنگی کرنا ہوگی، جس سے صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی ہے۔ اسی طرح الجزیرہ نے اسٹریٹ آف ہرمز میں کمرشل جہازوں کی آمد و رفت میں سامنے آنے والی مشکلات کے حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ میں بتایا کہ کون سے بحری روٹس ابھی فعال ہیں اور اس حوالے سے امریکہ اور ایران کا کیا موقف ہے۔ On June 17, the US and Iran signed an agreement. 17 جون کو امریکہ اور ایران نے جنگ کے خاتمے اور آبنۂ ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے، لیکن اس اہم آبی گزرگاہ سے آزادانہ آمد و رفت اب بھی یقینی نہیں بن سکی ہے۔ فی الحال یہاں 3 مختلف راستوں پر تنازع جاری ہے۔ امریکہ، عمان اور انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن نے ایک جنوبی راستہ مقرر کیا ہے جو عمان کے ساحل کے ساتھ گزرتا ہے، لیکن ایران نے اسے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ راستہ محفوظ نہیں۔ اس کی بجائے ایران نے کمرشل جہازوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ لارک جزیرے کے قریب ایرانی کنٹرول والے پانیوں سے گزرنے والے اس کے مقرر کردہ راستے کو استعمال کریں۔ تیسرا بحری راستہ آبنۂ ہرمز کے وسط سے گزرتا ہے، جسے بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ راستہ سمجھا جاتا ہے، تاہم انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ اس راستے سے جہاز نہیں گزر سکتے کیونکہ وہاں نیول مائنز موجود ہیں۔ ان مختلف راستوں پر اختلافات کی وجہ سے آبنۂ ہرمز تقریباً روزانہ کبھی کھلتی اور کبھی بند ہوتی رہی ہے۔ جمعرات کو عمان کے ساحل کے قریب ایک مال بردار جہاز ایک گولے کی زد میں آ گیا۔ اس واقعے کے بعد انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن نے خطے میں پھنسے 11,000 سے زائد بحری عملے کے انخلاء کا عمل معطل کر دیا۔ اس حملے کے جواب میں امریکہ نے کارروائی کی اور امریکی فوج کے مطابق ایران کے میزائل اور ڈرون ذخیرہ کرنے کے مراکز اور ساحلی ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق جنوب میں سیرک اور کشم جزیرہ پر بھی حملے کیے گئے۔ دوسری جانب تہران نے بحرین میں امریکی مفادات کو نشانہ بنا کر جواب دیا۔ دونوں جانب سے جوابی حملوں کے اس سلسلے نے حتمی امن معاہدے کے لیے جاری مذاکرات کو سست کر دیا ہے، جبکہ آبنۂ ہرمز ایک بار پھر دنیا کی خطرناک ترین آبی گزرگاہوں میں شمار ہونے لگی ہے۔ Dangerous waterways in the world. جبکہ آج عراق میں عراقی وزیر خارجہ فواد حسین کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے کہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی ذمہ داری مکمل طور پر ایران پر عائد ہوتی ہے اور تمام فریق ایران اور امریکہ کے مفاہمتی یادداشت کے تحت اس اہم آبی گزرگاہ کے انتظام میں مداخلت سے گریز کریں۔ عباس عراقچی کے مطابق مفاہمتی یادداشت کے مطابق ایران کی جانب سے اختیار کیے جانے والے انتظام کے تحت رکاوٹیں دور ہونے کے بعد اسٹریٹ آف ہرمز 30 دن کے اندر جنگ سے پہلے والی مکمل صلاحیت کے ساتھ دوبارہ فعال ہو جائے گی۔ اس دوران عباس عراقچی نے گزشتہ دنوں اسٹریٹ آف ہرمز میں پیش آنے والے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں تمام فریقوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کے انتظام اور اسے دوبارہ کھولنے کے لیے ایران کی جانب سے کیے گئے اقدامات میں مداخلت نہ کریں، دستخط شدہ مفاہمتی یادداشت پر عمل کریں اور اس معاہدے کو اپنے اصل راستے سے ہٹنے نہ دیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ مفاہمتی یادداشت کی پہلی شق کے مطابق جنگ تمام محاذوں پر ختم ہونی چاہیے، جس میں لبنان بھی شامل ہے۔ اسی دوران عباس عراقچی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مگر لبنان میں اسرائیلی حملے جاری ہیں اور مفاہمتی یادداشت کے تحت امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان حملوں کو روکے، لبنان میں جنگ کے خاتمے کو یقینی بنائے اور معاہدے کے مطابق مقبوضہ علاقوں سے انخلاء میں سہولت فراہم کرے۔ اس کے علاوہ آج ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے اعلان کیا ہے کہ ایران اور عمان کے نمائندوں کے درمیان اسٹریٹ آف ہرمز کی مشترکہ کمیٹی کا پہلا اجلاس منعقد ہوا ہے۔ اس حوالے سے کاظم غریب آبادی نے اس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ مسقط کے دورے کے دوران عمان کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور کے ساتھ اسٹریٹ آف ہرمز جوائنٹ کمیٹی کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں اسٹریٹ آف ہرمز سے متعلق موجودہ معاملات کا جائزہ لیا گیا۔
جبکہ اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی 5ویں شق اور ساحلی ممالک کے خود مختار حقوق کے تحت مستقبل میں اسٹریٹ آف ہرمز کے انتظام سے متعلق بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوسری جانب ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ایک بار پھر امریکہ کے ساتھ ہونے والے حالیہ معاہدے کو ایک بڑی کامیابی قرار دیا ہے، اور ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق آج ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے قم کے دورے میں اہم مذہبی علماء سے ملاقات کے دوران حالیہ معاہدے کو ایرانی عوام کی بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاہدے کے تحت ایران کے تیل اور پیٹرو کیمیکل شعبوں پر عائد پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں، اور حکومت تعمیر نو کے ساتھ عوام کی معاشی مدد کے لیے بھی اقدامات کر رہی ہے، جن میں راشن پروگرام کے لیے اضافی فنڈز شامل ہیں۔ مسعود پزشکیان نے مزید کہا کہ قطر میں منجمد ایران کے 12 ارب ڈالرز میں سے 6 ارب ڈالرز ایران کو واپس ملیں گے، جبکہ باقی رقم کی واپسی کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں۔ جبکہ رائٹرز نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ ایک سینئر ایرانی ذریعے کے مطابق قطر اور ایران پہلے مرحلے میں 6 ارب ڈالرز کے منجمد اثاثے جاری کرنے کے طریقہ کار پر حتمی بات چیت کر رہے ہیں، اور یہ رقم 2 قسطوں میں جاری کی جائے گی۔ اس ساری صورتحال میں ایران میں حالیہ جنگ بندی کی مفاہمتی یادداشت پر اسرائیل کے تحفظات اور لبنان میں حملوں کے ذریعے اس معاہدے کو ڈی ریل کرنے کی کوششوں کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اختلافات بھی بڑھ گئے ہیں، جس کی وجہ سے اب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور ان کی حکومت کے لیے امریکہ میں مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں، اور اب ڈیموکریٹس کے بعد ریپبلکنز میں بھی اسرائیل مخالف رائے مزید بڑھ گئی۔ امریکہ میں اسرائیل اور نیتن یاہو کی گرتی ہوئی مقبولیت کے حوالے سے ایکزیوز نے لکھا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پہلے ہی امریکہ کی ڈیموکریٹ پارٹی کی حمایت بڑی حد تک کھو چکے تھے، اور اب ریپبلکن پارٹی کے اندر بھی خاص طور پر نوجوان رہنماؤں اور ووٹرز میں نیتن یاہو اور اسرائیل کے بارے میں منفی رائے بڑھ رہی ہے، اور غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے بعد زیادہ ریپبلکن خاص طور پر نوجوان اسرائیل سے بددل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم کو بھی ناراض کر دیا، جو ایران کے ساتھ جنگ ختم کرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ گزشتہ 15 برسوں میں نیتن یاہو نے ڈیموکریٹس کی کم ہوتی ہوئی حمایت کا ازالہ ریپبلکن پارٹی کے ساتھ مضبوط تعلقات بنا کر کیا تھا، لیکن اگر اب ریپبلکن حمایت بھی یقینی نہ رہی تو یہ نیتن یاہو اور اسرائیل دونوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے، اور یہ مسئلہ اب ریپبلکن پارٹی کی اعلیٰ قیادت تک پہنچ چکا ہے۔ ٹرمپ کی صدارت سے متعلق کتاب رجیم چینج کے مصنفین اور صحافیوں میگی ہیبرمن اور جوناتھن سوان کے مطابق گزشتہ سال ستمبر میں جب صدر ٹرمپ نیتن یاہو پر غزہ میں امن معاہدہ قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے، تو انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے کہا تھا کہ تمام یہودی تم سے تنگ آ چکے ہیں، اور اگر تم نے ابھی یہ معاہدہ قبول نہیں کیا تو امریکہ اور اسرائیل کے درمیان طلاق ہو جائے گی۔ اسی طرح حال ہی میں صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کو پاگل قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کے اقدامات اسرائیل کو دنیا میں مزید تنہا کر دیں گے۔ اس کے بعد ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ان کے نیتن یاہو کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، لیکن ہمیں نیتن یاہو کو تھوڑا ہوش میں بھی رکھنا پڑتا ہے۔ ایسے میں امریکہ میں صدارت کے لیے ٹرمپ کے ممکنہ جانشین سمجھے جانے والے نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی ایران معاہدے کی مخالفت کرنے والے اسرائیلی عہدیداروں کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا، اور جنگ سے متعلق امریکہ اور اسرائیل کے درمیان یہ اختلافات ایسے وقت میں سامنے آ رہے ہیں کہ جب امریکہ فرسٹ نظریے کے حامی افراد اسرائیل کے خلاف تنقید کو مزید سخت کر رہے ہیں۔ ان افراد میں معروف کنزرویٹو پوڈ کاسٹر ٹکر کارلسن، میگن کیلی اور صدر ٹرمپ کی پارٹی کے رہنما اور ان کی بڑی حامی رہنے والی مارجری ٹیلر گرین شامل ہیں۔ ٹکر کارلسن نے گزشتہ ہفتے ہی ریپبلکن پارٹی چھوڑ دی تھی، اور ان کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو نے ٹرمپ کو جنگ میں شامل ہونے کے لیے مینیپولیٹ کیا ہے۔ ٹکر کارلسن نے صدر ٹرمپ کو نیتن یاہو کا غلام بھی قرار دیا۔ اسی طرح امریکہ کی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والی میڈیا آؤٹ لیٹ ڈیلی وائر کے شریک بانی اور اسرائیل کے مضبوط حامی بین شپیرو کی امریکہ میں مقبولیت بھی کم ہو رہی ہے، کیونکہ امریکہ میں دائیں بازو کے وہ سامعین جو امریکہ کی جانب اسرائیل کی حمایت کے مخالف ہیں، وہ اب دوسری آوازوں کی طرف جا رہے ہیں۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ دائیں بازو کی آن لائن سیاست میں اسرائیل اب ریپبلکن پارٹی کی روایتی قیادت کے خلاف جاری نظریاتی جنگ میں ایک نیا امتحان بن گیا ہے۔ امریکہ فرسٹ نظریے پر یقین رکھنے والے اور دائیں بازو کے ایکٹیوسٹ نک فوئنٹس اور ان کے حامی کئی برسوں سے مرکزی دھارے کے قدامت پسند امریکی رہنماؤں پر یہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کے حد سے زیادہ وفادار ہیں۔ اسی طرح امریکہ میں بڑے پلیٹ فارم رکھنے والی شخصیات نے بھی اسی طرح کے دلائل پیش کیے ہیں۔ ٹکر کارلسن اور کینڈس اوونس نے اسرائیل مخالف بیانات میں نمایاں شدت پیدا کی ہے، اور اکثر یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اسرائیل کی امریکی حمایت اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ فرسٹ نظریہ غیر ملکی اثر و رسوخ سے متاثر ہو چکا ہے۔
रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के अंदर इसराइल की हिमायत के हवाले से दरारें पड़ना भी शुरू हो गई हैं। अप्रैल में प्यू रिसर्च सेंटर के एक सर्वे के मुताबिक हर 10 में से 4 रिपब्लिकन अराकीन इसराइल के बारे में मनफी राय रखते हैं, यानी 40% रिपब्लिकन की राय इसराइल के खिलाफ है, जबकि 18 से 49 साल उम्र के 57% रिपब्लिकन्स की इसराइल के बारे में मनफी राय थी। इसी तरह 50 साल या इससे ज्यादा उम्र के हर 4 में से एक शख्स की राय भी इसराइल के हवाले से मनफी थी, जबकि इस माह होने वाले क्वीनिपेक यूनिवर्सिटी के एक सर्वे के मुताबिक हर 5 में से एक रिपब्लिकन का ख्याल है कि अमेरिका इसराइल की सबसे ज्यादा हिमायत करता है। ये तादाद 3 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा हो गई है, क्योंकि गजा में इसराइल की वसी फौजी कार्रवाइयों ने नौजवान रिपब्लिकन वोटर्स को इसराइल के बारे में अपनी राय दोबारा बदलने पर मजबूर किया है। इसी तरह गुज़िश्ता साल यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के क्रिटिकल इश्यूज़ पोल के मुताबिक सिर्फ 46% रिपब्लिकन्स का ख्याल था कि इसराइल की फौजी कार्रवाइयाँ अपने दिफा के हक़ के तहत जायज़ थीं, जबकि 18 से 34 साल की उम्र के सिर्फ 22% रिपब्लिकन्स ने गजा में इसराइल के इक़दामात की हिमायत की। इस सर्वे के डायरेक्टर और सियासत के प्रोफेसर शिबली तलहमी के मुताबिक नौजवान रिपब्लिकन्स के दरमियान यकीनन कुछ बड़ी तब्दीली जन्म ले रही है। जंग ने नौजवान रिपब्लिकन्स को इसराइल से मजीद दूर कर दिया है, जबकि मई में यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के एक और सर्वे के मुताबिक हर 4 में से एक रिपब्लिकन की ईरान जंग के बारे में मस्बत राय थी, जबकि हर 3 में से एक की राय मनफी थी। इस सारी सूरत हाल में मजमूई तौर पर रिपब्लिकन पार्टी अब भी इसराइल की मजबूत हामी है और फरवरी में गैलप के एक सर्वे के मुताबिक 70% रिपब्लिकन फलस्तीनियों के मुकाबले में इसराइलियों से ज़्यादा हमदर्दी रखते हैं। ताहम ये शरह 2024 के मुकाबले में 10% पॉइंट्स कम हो चुकी है। फेथ एंड फ्रीडम कोलिशन के बानी रॉल्फ रीड के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी और एवेंजेलिकल क्रिश्चियन कम्युनिटी की क़यादत आज भी इतनी ही इसराइल नवाज है जितनी उन्होंने गुज़िश्ता 3 दहाइयों में देखी है। ताहम पूरे अमरीकी अवाम में इसराइल के लिए अवामी हिमायत के आदाद शुमार ख़तरनाक हद तक कम हो रहे हैं, जो 2028 के सदारती इंतखाबात को मद्देनज़र रखते हुए तशवीश का बाइस हैं। अब तवज्जो इस बात पर है कि आया इसराइल की कम होती हुई मकबूलियत की असल वजह नेतन्याहू हैं, जो इस साल अपने सियासी करियर के मुश्किल तरीन इंतखाबात में से एक का सामना कर रहे हैं, या फिर खुद इसराइल की पॉलिसियों के बारे में अमेरिका में अवामी राय बदल रही है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सानहा गुल प्लाजा से मुताल्लिक कराची पुलिस ने चालान प्रोसिक्यूशन के पास जमा करा दिया है, जिसमें 11 साला बच्चे समेत 6 अफराद की गफलत और लापरवाही जाहिर की गई है। तफ्तीशी अफसर थाना नबी बख्श के SHO इंस्पेक्टर नवाज अली जरदारी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 17 जनवरी को पेश आने वाले सानहे के बाद 23 जनवरी को तफ्तीश मेरे सुपुर्द की गई, जिसके बाद गवाहान के बयानात दिए जाते रहे और दीगर कार्रवाइयाँ अमल में लाई गईं। दौरान तफ्तीश लाहौर से फॉरेंसिक टीम आई, जिसने जाए वक़ूआ का मुआयना किया। सैंपल्स का मुआयना पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री से कराया गया, जिसकी रिपोर्ट में किसी किस्म के धमाका खेज मवाद की निशानदही नहीं हुई। दीगर महकमों से भी की गई और मुतल्लिका अफसरान और मुलाजमीन के बयानात भी लिए गए और दीगर शवाहिद भी हासिल किए गए। रिपोर्ट में लिखा है कि तमाम तर तफ्तीश और मुकम्मल कार्रवाई और बयानात से ये सामने आया कि गुल प्लाजा में लगने वाली आग ग्राउंड फ्लोर पर वाक़े दुकान नंबर 193 में लगी, जिसका मालिक नेमतुल्लाह वल्द रहमतुल्लाह है, जो अक्सर दुकान अपने 11 साला बेटे हुज़ैफा के हवाले करके चला जाता था, जिसकी तस्दीक दीगर दुकानदारों ने भी की है। मज़कूरा बच्चे हुज़ैफा ने दूसरे बच्चे आर्यान की मौजूदगी में माचिस की तीलियों से खेलना शुरू कर दिया और तीलियां जलाकर फेंकना शुरू कर दी, जिसकी वजह से दुकान में मौजूद आर्टिफिशियल फूलों को आग लग गई और भड़कते हुए आसपास की दुकानों में फैल गई, जिससे हुज़ैफा और उसके वालिद नेमतुल्लाह की गफलत और लापरवाही साबित होती है। मार्केट यूनियन ने छोटी उम्र के बच्चे हुज़ैफा को दुकान पर काम करने से मना नहीं किया, किसी किस्म की रोक टोक भी नहीं की गई और उसके वालिद को भी मना नहीं किया गया, जिससे यूनियन की गफलत और लापरवाही भी सामने आती है। मार्केट यूनियन के अहदेदारों की तरफ से इमरजेंसी इत्तला ना देकर कोई मदद तलब नहीं की गई, जबकि मार्केट के दरवाजे बंद थे, जो यूनियन ने बर वक्त नहीं खुलवाए, जिसकी वजह से लोगों को बाहर निकलने में दुश्वारी हुई और अमवात वाक़ हो गई। इससे भी यूनियन की गफलत और लापरवाही साबित होती है। मार्केट यूनियन के सदर का फौरी तौर पर के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में फ़ोन करके बिजली बंद करवा देना और अंधेरे की वजह से लोगों का मार्केट के अंदर फंस जाना और बाहर ना निकल पाना भी यूनियन की गफलत और लापरवाही का नतीजा है। इंतज़ामिया की इस गफलत और लापरवाही के नतीजे में 72 अफराद जलकर हलाक हो गए, 8 ज़ख्मी हुए, 1153 दुकानें सामान के साथ जल गईं। तफ्तीश में हुज़ैफा, उसके वालिद नेमतुल्लाह और मार्केट यूनियन के अहदेदार तनवीर पास्ता, अम्मार इस्माइल, मोहम्मद रमज़ान और मोहम्मद अमीन की गफलत और लापरवाही सामने आई, लिहाजा इन अफराद को मुकदमे में नामजद किया गया है। इससे पहले जनवरी में ही गुल प्लाजा सानहे की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर आई थी,
कमिश्नर कराची हसन नकवी की ज़ेर सदारत बनने वाली तहकीकाती कमेटी ने 20 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी सिंध को इरसाल की थी, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने गुल प्लाजा सानहे की रोशनी में जुडिशल कमीशन के क़याम का ऐलान किया था और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस आगा फैसल पर मुश्तमिल अदालती कमीशन ने सानहे की तहकीकात की थी, मगर उसकी कोई रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को पेश की गई कमिश्नर कराची की तहकीकाती रिपोर्ट में लिखा गया था कि रेस्क्यू 1112 ने अपनी रिपोर्ट में निशानदही की कि इमारत में आग बुझाने का कोई मौसर और मुनासिब निज़ाम मौजूद नहीं था। इसमें स्प्रिंकलर सिस्टम, हाइड्रेंट सिस्टम और फायर अलार्म सिस्टम की अदम मौजूदगी शामिल थी। ना तो रास्तों की दुरुस्त निशानदही की गई थी, ना ही हंगामी इनखला का कोई तहरीरी प्लान मौजूद था। जहां फायर एग्जिट मौजूद थे वो या तो बंद थे या उन पर तजावुजात कायम थीं। मुख्तलिफ मंजिलें वेंटिलेशन डक्ट्स के ज़रिए एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, जिसकी वजह से आग ग्राउंड फ्लोर से तेज़ी के साथ ऊपर की मंजिलों तक फैल गई। गुल प्लाजा यूनियन के सदर तनवीर पास्ता ने बयान दिया कि वो जावेद, फराज, आसिफ और दीगर दफ्तरी अमले के साथ फौरन नीचे से फायर सिलेंडर उठाकर ऊपर की मंजिलों की तरफ दौड़े। उन्होंने आग बुझाने की पूरी कोशिश की, मगर आग की शिद्दत के बाइस इस पर काबू ना पा सके। उन्होंने के इलेक्ट्रिक के मुलाजिम साजिद नूर को फ़ोन किया और बिजली बंद करने को कहा। तकरीबन 7 से 8 मिनट बाद पूरे प्लाजा की लाइट्स बंद हो गई। तनवीर पास्ता के मुताबिक तकरीबन रात 10:50 पर फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी मौके पर पहुंची। तमाम 15 से 20 मिनट के बाद उसमें पानी ख़त्म हो गया। इसके 10 से 15 मिनट बाद बाकी गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गईं। उन्होंने बताया कि वो हर दुकान से माहाना 1500 रुपये मेंटेनेंस फ़ीस वसूल करते थे, जिससे मजमूई रकम 17,31,000 रुपये बनती है। गुल प्लाजा में ज़्यादातर लोग किराएदार थे। प्लाजा की मालिका यास्मीन गुल और उनका बेटा फैज़ान हैं, जो इस वक्त लंदन में रिहाइश पजीर हैं। उन्होंने कहा कि गुल प्लाजा में कुल 16 दरवाजे थे, जिनमें से 13 ग्राउंड फ्लोर पर और बाकी तहखाने में थे। 5 दरवाजे एमेजिना रोड की तरफ थे, 5 दरवाजे DC साउथ ऑफिस की तरफ और 6 दरवाजे दूसरी रोड की जानिब थे। आमतौर पर मार्केट की सूरत हाल को देखते हुए तमाम दरवाजे रात 10:30 से 45 मिनट के दरमियान बंद कर दिए जाते थे, जबकि DC साउथ के दफ्तर की जानिब वाक़े गेट नंबर 7 रात 11:30 तक खुला रहता था। हफ्ते के दिन दरवाजे रात 11:15 से 11:30 के दरमियान बंद किए जाते थे। तनवीर पास्ता ने मजीद बताया कि गुल प्लाजा की इमारत में कोई फायर अलार्म मौजूद नहीं था। ताहम आग लगने के वक्त इमारत में 100 फायर सिलेंडर और 60 से 65 फायर बॉल्स मौजूद थीं। कुछ अरसा पहले उन्होंने प्लाजा के अंदर मौजूद तजावुजात भी हटवाई थीं, जो लोगों ने अपनी अशिया जालियों के सामने रख कर कायम कर ली थीं। प्लाजा की हर मंजिल पर तकरीबन 10 वेंटिलेशन पॉइंट्स मौजूद थे। मस्जिद के खादिम ने भी मस्जिद के इर्द गिर्द तमाम रास्ते खोल दिए थे, जिनके ज़रिए बहुत से लोग बाहर निकल आए। तनवीर पास्ता के मुताबिक जब आग लगी तो 8 से 10 फायर सिलेंडर इस्तेमाल किए गए और इस्तेमाल के दौरान ही आग तीनों सिमतों में फैल गई। रिपोर्ट की फाइंडिंग्स के मुताबिक आग फूलों की गिफ्ट शॉप में लगी, जो नेमतुल्लाह की मिल्कियत थी। वाक़े के वक्त नेमतुल्लाह दुकान पर मौजूद नहीं थे और उन्होंने अपने 11 साला बेटे हुज़ैफ़ा को दुकान पर छोड़ रखा था। हुज़ैफ़ा ने माचिस जलाई, जो इत्तफ़ाक़न मसनूई फूलों पर जा गिरी और आग भड़क उठी। आसानी से आग पकड़ने वाले मवाद की वजह से आग ने दुकान के अंदर तेज़ी से शिद्दत इख्तियार कर ली और फ़ौरन मुल्हिका दुकानों तक फैल गई। पड़ोस की एक दुकान में काम करने वाले मुलाजिम तलहा ने पूरा वाक़या अपनी आंखों से देखा। फ्लोर के चौकीदार ने आग लगने के तकरीबन 5 मिनट बाद शॉर्ट सर्किट से बचाव की मामूल की कार्रवाई के तहत बिजली बंद कर दी। ताहम इस इक़दाम से इमारत के अंदर मौजूद तकरीबन 2000 से 2500 दुकानदारों, मजदूरों और ग्राहकों में शदीद खौफ और हिरास फैल गया और भगदड़ मच गई। गैर महफूज वायरिंग और एयर कंडीशनिंग यूनिट्स और खुले हुए पाइपों ने सूरत हाल को मज़ीद संगीन बना दिया। इमारत में तहखाने के अलावा कोई मरकज़ी एयर कंडीशनिंग निज़ाम मौजूद नहीं था। दुकानदारों की जानिब से अलग अलग नस्ब किए गए AC यूनिट्स की नालियाँ प्लाजा के अंदर राहदारियों से गुजरती हुई दरवाज़ों के ऊपर बने हुए शेड्स तक जाती थीं। बहुत ही कम वक्त में इन्हीं डक्ट्स के ज़रिए आग बैरूनी दरवाज़ों की छत तक जा पहुंची। आग लगने के वक्त ग्राउंड फ्लोर के 3 से 4 दरवाजे खुले हुए थे, जबकि कुछ दरवाजे भागते हुए दुकानदारों और ग्राहकों ने तोड़ कर खोले। मेज़राइन फ्लोर सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। इसकी वजह यह थी कि वहाँ सिर्फ 4 तंग सीढ़ियाँ, मस्जिद की तरफ से एक रास्ता और एक चढ़ाई थी जो ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाती थी। क्योंकि आग ग्राउंड फ्लोर पर फैल चुकी थी, जिससे सीढ़ियों और रास्तों में गहरा धुआं भर गया था, इसलिए लोग दुकानों के अंदर ही फंस गए। रिपोर्ट के मुताबिक रात 10:50 से 55 के दरमियान आग तीसरे दर्जे की शदीद आग में तब्दील हो चुकी थी, जिसने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया था और फायर फाइटिंग का सामान तकरीबन गैर मौसर हो चुका था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को वाटर बाउज़र्स के ज़रिए पानी फराहम करने में नुमायां ताख़ीर हुई। पानी की पहली सप्लाई वाटर बाउज़र के ज़रिए रात 11:53 पर मौके पर पहुंची, जबकि मुसलसल और बिला ताअत्तुल फराहमी रात 12 बजे के बाद शुरू हुई। रिपोर्ट में कहा गया
کہ بہت سے لوگ میزانائن فلور پر پھنسے ہوئے تھے، تاہم فوری طور پر لوہے کی جالیاں کاٹنے اور لوگوں کو نکالنے کے لیے میٹل کٹر دستیاب نہیں تھا۔ فائر فائٹرز کے پاس مناسب آلات، حفاظتی سامان، ضروری تربیت اور مہارت ہی موجود نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ اتنی شدید آگ سے مؤثر طور پر نمٹنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے۔ پولیس کی جانب سے جائے وقوع کو گھیرے میں لینے اور ہجوم پر قابو پانے کے انتظامات مؤثر نہیں تھے، جس کے نتیجے میں آگ بجھانے میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ عمارت میں آگ بجھانے کا مناسب سامان موجود نہیں تھا، نہ فائر ایگزٹ تھے اور نہ ہی فائر فائٹنگ کے لیے مناسب داخلی راستے تھے۔ کھڑکیاں اسٹیل اور کانکریٹ کے بلاک سے بند کر دی گئی تھیں، جس سے ریسکیو آپریشن مزید مشکل ہو گیا۔ نتیجتاً اندر اور باہر دونوں جانب گہرا دھواں پھیل گیا، جس نے حد نگاہ اور ہوا کے معیار کو شدید متاثر کیا۔ اس حقیقت کے باوجود کہ KMC، سول ڈیفنس اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے کئی بار فائر آڈٹ کیے گئے تھے، ان پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے کوئی ٹھوس فالو اپ کارروائی نہیں کی گئی۔ نہ ہی کوئی مناسب فائر سیپریشن سسٹم موجود تھا، نہ ہی اسپرنکلر سسٹم، نہ ہائیڈرنٹ سسٹم، نہ فائر الارم سسٹم، نہ راستوں کی واضح نشاندہی اور نہ ہی ہنگامی انخلاء کا کوئی تحریری پلان موجود تھا۔ جہاں کہیں اخراجی راستے تھے وہ یا تو بند تھے یا ان پر تجاوزات قائم تھیں۔ مختلف فلورز وینٹیلیشن ڈکٹس کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، جس کے باعث آگ گراؤنڈ فلور سے تیزی سے اوپر کی منزلوں تک پھیل گئی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہ عمارت کی انتظامیہ نے اور نہ ہی متعلقہ اداروں نے کبھی باقاعدہ ہنگامی اخراج کی مشقیں کرائی تھیں۔ اس ہولناک آگ کی ایک اہم وجہ منظور شدہ بلڈنگ پلان میں ایسی تبدیلیاں تھیں جو حفاظت اور ماحول کو نظر انداز کر کے کی گئی۔ دکانوں کی تعداد 1102 سے بڑھا کر 1153 کر دی گئی، جبکہ سیڑھیوں کی چوڑائی نمایاں طور پر کم کر دی گئی اور دروازوں کی تعداد بھی 18 سے گھٹا کر 13 کر دی گئی۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا مگر کوئی کارروائی نہیں کی گئی اور پھر گل پلازا جل گیا اور 72 جانیں چلی گئی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔